Diprasani birudde onek kok sawai tongo kubangma leader tongo chini diprasani bisingono aboren bagwe ang obono message inamu sungo borok lasinani rungdi diprasa sung bubagra ni logiwo tongo bubagra chini bagoi tongo chung norok ni o 420 kok je nang nang ye kok samani sung o jaga tongia Kesar Tripura mota nengoi tabuk thangmanu ka jong cabinet thangmai mantri chini service ke to besili sar one mes amar tuyo boro kok sechai chona de neta mantri ne baba sini se thango ana kusu jodi positive ana sara Tripura rajyo ni chin Tripura sarok saimano jen jong cabinet lo thangmani karon tongo onek reason tongo jong jotono saimano chini Tripura sarok chini ADCO state government ni je parana bini je budget tongmani aboni 2% জুনরিব সেই 2% ফানোছে জুনো অনেক সময় দিলে খায় অনেক সময় রিয়া দङ जों তিনি গভর্নমেন্টও থাঙ্গাঙ্কাকাই जों চিনি স্বয়ং চিনি খরক নই ক্যাবিনেট মিনিস্টার বরক দङই চিনি টিপ্রাসানি বাগৈ তাইব হামক্রাই খাইনানি বাগৈ চিনি এডিসিও বরক দাই ফান রহনানি বাগৈ ফানপ্লেস খাইনানি বাগৈ বরক চাইতকনাই অবন বাগৈ जों বরন রহো এবং যদি খাইমাই হাঙ্কাকাই বরবন নখরই ফাইনাই Tripura mota hinga IPF te hege kumai thana sar IPF tini ideology by Tripura mota ni ideology juda IPF tini founder by Tripura mota ni founder juda IPF tini je কার্যকরী bini samung by bini tomung by jini Tripura mota ni samung totally
hor sal farak Tamu bo boroni sibi boro busu jora thangnai sar. jong lama haksal tabu satung jora haifano jong ini je dur tudur এবং রেলি চিনি মাহাদেব বাজানে সিমি চুং সেত্রাই এডিসি ভিলেজ দুর্গা চমনি জরা চুং থানাই থাঙ্গা আরো থাংলাই চুং লেংলা লাইনে লেংলাওই চিনি গোबांबा सामुं रेरन्स लाइजाक दङ चुं सालायो आ जगाबो ताइबो चिनि तिफ्रा सारंनि थानिबो चुं ताइबो मेसेज का हामरुनाय चुं अमते खाइनो हानसा अंगै कथालायि चिनि थिनांनो चुं थांगै नारनाय चुं अबन मेसेज